सरकारे तशरीफ लाने लगे और गलमा भी खुशियां मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गए। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गए। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। कौन आ गए? दोनों आलम के रसूल अल्लाह, दोनों आलम के रसूल। এই আওয়াজে মানি না, আরো জোরে বলতে হবে, दोनों आलम के रसूल। ओ बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही बीबी आमना के पोले। जोरे करे बोलें सुबहान अल्लाह। अरे चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, अरे झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया। सुबहान अल्लाह। চাঁদ এবং তারা, তারা মনে করছো আমার আল্লাহ তাদের মতো সুন্দর আর কাউরে সৃষ্টি করেন নাই। ওয়াল্লাহি খুদার জাতের কসম করে বলছি, যেই দিন আমার নবী দুনিয়ার জমিনে তশরিফ আনলো, ওই চন্দ্র তারকা কুল কায়নাত শর্মিন্দা হয়ে গেল। আল্লাহ, আমরা তো মনে করতাম আমাদের মতো সুন্দর, এত সুন্দর করে আপনি সুন্দর অবয়বে কাউরে সৃষ্টি করেন নাই। আল্লাহ রে, আমাদের ধারণা ভুল ছিল, আমাদের চিন্তা চেতনা ভুল ছিল, আমরা ভুলের মধ্যে ছিলাম। আজকে প্রমাণ পেয়ে গেলাম, আপনি এমন জাতকে পাঠাইলেন, এমন নবীরে পাঠাইলেন, এমন জাত পাঠাইলেন, মনে তো হচ্ছে এমন জাত থেকে, এমন জাতের নূর দিয়ে আপনি কুল কায়নাতকে সাজিয়েছেন। জোরে করে বলেন সুবহান। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगे, हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगे। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, क्या कह रही है? दुआ हो गई कबूल, हाँ दुआ हो गई कबूल। ओ बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह जश्ने आमदे रसूल, बीबी आमना के पोले। बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो बीबी आमना के पोले। अल्लाह ही अल्लाह। जोर करे बोलें सुबहान।